Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Ananda Muhammad Rizki bin Bapak Agus Sutrisno, warga RT 06 RW 011 Cikadu. Mudah-mudahan beliau diampuni atas segala dosa-dosanya, diterima segala amal solehnya, bagi keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin, amin ya Allah ya Rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.